Ayan, good morning guys, good morning. Ayan, papunta po tayo sa pampubliko natin. Kalawang ko rin yung tubig pilasay. Bumunot ka! Bumunot ka! Bilisan mo! Walang matigas na tinapay siyang hiningi mo. Yan, panglagay po yan guys. Wow. Gear yan, lalaki ng baka guys. Oh. Yung pa guys, oh. Yan. Yan, matagang gawain to guys. Yan pa, oh. Ano to guys eh? Quirino Highway guys. Yan, daming motor. Napasok trabaho. Yan guys, bubuin na naman yan guys, oh. Portal, yes guys. Ayan pa guys, oh. Yan, ay kakabit dun guys. Yan, sa gir-gir. Magkakabit yan, erector. Erector ka, magkakabit yan guys. Yan. Ayan na. Doon pa sa kabila, dami yan guys. Kakabit ng mga erector yan. Oh. Ano masasabi mo ngayon? Araw na to? Madilim ang panahon. What? What? Ito pa guys, oh. Ayan. What? Nakaw daw to eh. Ayan, oh. Pinaga-ano na guys. Ay tatanggalan na ng ilaw. Inakaw to guys, oh. Yan, bago-bago yung ilaw. Oh no! Oh my God! What? Oh my God! Saan kasi? Oh my God! What? Grabe! Tirasi! Oh my